approach to strengthen and develop teaching methods, techniques, and approaches in various ways. This is one more initiative by DHE called Dish Tower. May I now request Director of Higher Education, Shri Prasad Golgikar, to welcome everyone and give a brief introduction about what is Dish Tower. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत, तसेच डॉक्टर अनिल बाब डेंगे, डॉक्टर विठ्ठल बाब केळवी, वंदनाबाई नायक, बाकीचे हेर DHEचे ऑफिशियल्स, प्रेस अँड फ्रेंड्स. आज दिस टावर हे ऑनलायन चॅनलाचे आमी उक्तावण करपाक हांगा जमल्या. डिजिटल इंटेग्रेटेड सिस्टम ऑफ होलिस्टिक टीचिंग अँड व्हर्च्युअल ओरिएंटेशन म्हळ्यार दिस टावर. आणि आमी सगळे जाणा दिस टावर म्हळ्यार एनलायटनमेंट, आणि त्या खातीर हो दिस टावर ह्या चॅनलाचे आज आमी हांगा उक्तावण करतात. त्या निमतान मुद्दाम सांगपाचें म्हळ्यार कोविड जाले नंतर कोविड हे पॅन्डेमिकाच्या एकूण भयांतल्यान वतना ताचो संदी भितर कसो उपयोग करूं येता तेजो आमी पुरेपूर उपयोग केला. आणि ह्याच कोविडाची संदी घेवन आमी हे ऑनलायन चॅनल हांगा तेजें उक्तावण करतात. कोविड आसतलो किंवा नासतलो, पूण डिजिटल टिचींग किंवा ऑनलायन ओरिएंटेशन हे ह्या मुखार काळाची गरज आसतली. UGCन ह्या पयलेंच सांगला की ह्या फुडें प्रत्येक कॉलेजींनी किंवा प्रत्येक हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशना भितर जे वावरता, युनिव्हर्सिटी आसूं कॉलेज आसूं, ताणें मिनिमम 40% आपलो कंटेंट आसा तो डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान शिकोवंक फावो. परत डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान शिकयतना परत फिजिकल क्लासरूमांतल्यानय तो शिकोवंक येता, पूण मिनिमम 40% कंटेंट हो डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान शिकोवपाची गरज आसा. त्या खातीर हो चॅनल फक्त ह्या वर्सा पुरतो न्ही, तर ह्या फुडें कायम आसतलो. भुरग्यांक जेन्ना ह्या फुडें प्रत्येक कॉलेज आपले परीन डिजिटल टिचींग करतली, हो एडिशनल प्लॅटफॉर्म, एडिशनल रिसोर्सीस आमी भुरग्यांक उपलब्ध करून दिता. हो इतलोच भुरग्यां खातीर शिकोवपाचो मार्ग न्ही. प्रत्येक कॉलेज आपल्या परीन डिजिटल ऑनलायन टिचिंगा खातीर ऑलरेडी आपल्या परीन प्रयत्न करता. हो सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी एडिशनल प्लॅटफॉर्म क्रिएट केला, आणि ह्या मार्गा वरवीं भुरग्यांक आपलो कंटेंट हो उपलब्ध आसतलो ह्या चॅनला वयल्यान. आमी जाणा की गोंयांतच न्ही तर अख्ख्या भारतभर आमकां नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा, तसो तो गोंयांकय आसा. म्हणून ह्या चॅनलाचो फायदो असो आमी वेगवेगळे जे आमकां मार्ग किंवा वेगवेगळे आमकां उपलब्ध आशिल्ले वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म, त्या वयल्यान आमी होच कित्याक निवडलो, कारण गोंयांत जे कितें नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा त्याक लागून हो ऑफलायन प्लॅटफॉर्म आसतलो. म्हणून खंयच्याय विद्यार्थ्यांक जर टिचिंगाक जर नेटवर्काचो प्रॉब्लेम आसा तो दुसरे कडेन वचून जंय नेटवर्क आसा थंयच्यान आपलो व्हिडिओ डावनलोड करपाक शकतलो किंवा व्हिडिओ पळोवपाक शकतलो. ह्या मुखार आमी प्रत्येक कॉलेजीक भुरग्यांक एक मित्र दिवचो असो आमचो एक कन्सेप्ट आसा. मित्र म्हळ्यार कितें, ज्या भुरग्यांक इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम आसा त्या भुरग्याची जोडी ज्या दुसऱ्या मित्रा कडेन आमी करून घालतले जाका इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम ना आणि त्याचे कडेन इंटरनेट अवेलेबल आसा. सो ह्या वरवीं की प्रत्येक भुरग्याक दुसऱ्या आपल्या मित्रा वरवीं इंटरनेट उपलब्ध जातले, आणि त्या वरवीं ह्या चॅनलाचो ताका वापर करपाक मेळटलो. हो चॅनल क्रिएट करतना आमी तो अतिशय शास्त्रोक्त पद्दतीन केला. अशें न्ही की जस्ट खंयच्याय सगळ्याक टिचरांक आपयले आनी तेजो व्हिडिओ रेकॉर्ड केलो आनी तो घातलो, अशें न्ही. जागतीक पातळीचेर ऑनलायन टिचींग जशें जाता तेजो पुरेपूर वापर करून त्या शास्त्रीय पद्दतीन हे आमी हो चॅनल तयार केला. हातूंत भितर टिचर आपल्या परीन शिकयता, त्या भायर आमी ह्या जे कितें टिचींग ताणें ऑलरेडी शिकयला ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर त्याची स्क्रिप्ट आमी उपलब्ध करून दिला ह्याच चॅनलाचेर. तशेंच ह्या हेतूंतल्यान आउटकम कितें येवपाक जाय हे एकूण शिकयले नंतर भुरग्यां कडल्यान कितें अपेक्षीत आसा तेंय आमी हेतून उपलब्ध करून दिला. तशेंच हाजेर
असाइनमेंट कितें आसतली, तेजेर क्वेश्चन कितें आसतले, दुसरे हेर रेफरन्स मटेरियल कितें आसा, खंयचे वापर करूं येता, बाकीचे नोट्स खंयचे उपलब्ध आसा, ते सगळे हांगा ह्या चॅनला वयल्यान उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आज मेरेन आमी 3,500 व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्ले आसात आणि आता 1,000 व्हिडिओ ह्या चॅनलाचेर आमी ऑलरेडी अपलोड केला. बाकीचे 2,500 व्हिडिओ सद्याक एडिटिंगाच्या प्रोसेसात आसा. पूण एकूण जेन्ना पुराय चॅनल जे वर्सभर तयार जाले नंतर तयार जातले तेन्ना एकूण 20,000 व्हिडिओ तयार जातले. एकूण 20,000 व्हिडिओतले सद्याक आमी 3,500 व्हिडिओ तयार केलात आणि 1,000 ऑलरेडी लोड केला. हळूहळू आमी अशे लोड करत वरतले आणि वर्सभर लागून हो पुराय जे कितें कंटेंट आसा, पुराय सिलेबस कव्हर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्याच बरोबर एकूण 1,200 टीचर ह्या प्रोजेक्टा भितर आता मेरेन इन्वॉल्व जाल्ले आसात. 1,200 टीचरांनी हे विविध व्हिडिओ तयार केल्ले आसात आणि हातूंत भितर गोंयची सगळी महाविद्यालयां हातूंत भितर इन्वॉल्व जाल्ली आसात. त्याच प्रमाणे आमी 55 लोकांची टेक्निकल टीम तयार केल्ली आसा. ही टेक्निकल टीम आमी परते जे कितें आमचे कडेन उपलब्ध रिसोर्सीस आशिल्ले तातूंतल्यानच तयार केला. आमचे कडेन वेगवेगळ्या कॉलेजीचे कितें नॉन टीचिंग स्टाफांतल्यानच आमी ही टेक्निकल टीम तयार केला. एकूण 55 टेक्निकल टीमीतले लोक आणि 1,200 टीचर ह्या दिश्टाव्या भितर कार्यरत आसात. हे काम करतना आमकां गोवा युनिव्हर्सिटी आणि चौगुले कॉलेज हांचोय खूब आदार लागला. त्यांचे त्या चौगुले कॉलेजीचो स्टुडिओ आणि गोवा युनिव्हर्सिटीचो स्टुडिओ तांचे आणि इक्विपमेंट ताणें आमकां ह्या कामा खातीर दिल्ले आसा. त्या खातीर गोवा युनिव्हर्सिटीचे वायस चान्सलर, रेजिस्ट्रार आणि त्यांच्या स्टुडिओचे इन्चार्ज प्रोफेसर एम जनार्दनम हांचे आमी उपकारी आसा. त्याच प्रमाणे गोवा युनिव्हर्सिटीचे सचिन संभाजी आणि सचिन पाटील ह्या दोन्ही टेक्निकल ऑफिसरांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा. ह्या कार्यावळी खातीर डॉक्टर अनिल डेंगे, वंदना नायक, बाकीचे आमचो शशिकांत मोरजकर, विठ्ठल देवळे असे अनेक आमचे एचीचे ऑफिसर आणि बाकीचे अनेक टीम जे हांगा बशिल्ली आसा त्या टिमीचो हातभार लागला. हांव ह्या समयार तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आणि हो जो आमचे दिश्टावो चॅनलाचे उक्तावणाक निमतान हांगा हाजीर आशिल्ले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत, सगळे प्रेस मिडिया बाकीचे हेर मानेस सगळ्यांचे स्वागत करून म्हजी स्वागताची तूं मुखार घेता. देव बरें करूं. Thank you, sir. As said by sir, this is one of the first of its kind, entirely in-house project, where several hundred teachers from colleges across Goa have participated in recording lectures in all disciplines and degree programs. And thus, this project aims to provide students access to academic content 24 hours a day. A kind request to Honorable Chief Minister to launch the portal Dishtava. Let's know something more about Dishtava. Let's have a glance what Dishtava is all about. Over to you, Vandana. Thank you, Sydney. Good morning, everyone. Respected dignitaries, friends from the press, and all our well-wishers who have joined us virtually on this occasion. I would like to take this opportunity to convey our gratitude to each one of those who have contributed in different ways to Project Dishtava, digital integrated system of holistic teaching and virtual orientation. Project Dishtava is one of the several initiatives designed and developed at DHE to make learning accessible to everyone. It allows the learning community belonging to the students
of various colleges of Goa and others to access the content conceptualized on the syllabi prescribed by Goa University for the various streams. The initial plan, as Sir said, is to cover 40% of the prescribed syllabi in keeping with the recent UGC directives and will later gradually expand to accommodate the rest. The project has successfully recorded 3,500 sessions with another 1,500 or so in the pipeline in the first phase. It has seen around 1,000 contributions from 1,200 faculty towards the sessions till now, and we expect this number to keep increasing. We have a strong technical team of 55 plus members, which includes staff from DHE, government and aided colleges, Goa University, and Central Library. This team has worked tirelessly, and it's due to their efforts that it has been possible to deliver in a short span. If you compare it to the other similar projects, they take almost 6 months of time to give out the same content. It is important to highlight here that each video recording passes through multiple stages along with recording like editing, vetting, re-recording if required, collection of related material and so on, so that only a well-polished video gets uploaded on the portal. Moving ahead, I won't keep the excitement building, and we will give the first glimpse to this portal that provides access to these videos. Siddhi and Sandesh here, my colleagues, will help with the demo. So this is the URL page. This is the home page to access the website that opens upon entering the URL in the web browser. What we'll do is, we will see a video of the subject which happens to be our original language and makes this platform one of the first to provide educational content in Konkani. Siddhi, can you please play the video? नमस्कार. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या ही सामग्री माळेतले आयचे नुदिल्ले लेक्चर आसा ते तुम्ही दुसऱ्या वर्साचे जे कला विद्यार्थी आसात सेकंड इयर BA म्हणजे तुमची तिसरी सेमिस्टर तिसरे सत्र जे आसा त्या सत्रातलो कंपल्सरी पेपर तो म्हणल्यार कोंकणी कविता सिद्धांत आणि रसस्वर ह्या पेपरातलो कवितेचे प्रकार नावाचो जो युनिट आसा त्या सिलेबसातलो तातूंतलो छंदबद्ध आणि मुक्त छंद कविता ह्या विषयाचेर आयज हांव म्हजें व्याख्यान तुमच्या मुखार दवरतां. तर ह्या व्याख्याना भितर आमी कवितेचे प्रकार जे मुखेलपणान 2 प्रकार आसात, मुक्त छंद आणि छंदबद्ध, ह्या कवितेतल्या ह्या प्रकारांचो फरक कितें, हातूंत कितें वेगळेपण आसा हाचेर उजवाड घालतले. तशेंच छंदबद्ध कवितेचे जे उपप्रकार आसात, उपप्रकार भरपूर आसात पूण आमी कांय मुखेल उपप्रकारांचेर आयज हांगा समजून घेतले ताजो आवाज कितें आसता. Coming back to the home page, we will just give you a demo how the students can access the different videos. So let's assume a student, as you can see on this home page, we have segregated the videos according to the streams. So if a student from science stream wants to access the video, he will have to click here and that will lend them to this page. Now what happens here is they can proceed from here in 2 ways. Either they scroll through the pages which shows the different subjects and the science stream, or to make it easier we have provided here a search option where they can type the subject title. If let's assume our student is from botany and is searching for the subject classical taxonomy, so he or she will have to type it here, and that will lead to all the subjects that have classical taxonomy in their title. So after that they have to click on go to the course, which will lend the page that shows the actual content. Here you can see that on the left side you have the modules for the subject, which are divided into units and correspond one on to the concepts in the prescribed Goa University syllabus. On the right side, the entire data is divided into 4 parts. This structure is similar to the standard structure for the MOOC courses. So first you have a video here,
Cindy, can we just play it for some time? Lychee, we see that it has a large single seed which has the edible fleshy layer above it, and then you have the hard pericarp, that is the exocarp. Then we have nut of. So along with the video, we have the other related material. First of which is transcripts and related material, where transcript is the transcription of the video. So if a student doesn't understand a word from the video or doesn't understand something, then they can refer to the transcript given here. Along with that, we have also made notes and glossary for that particular concept available here. Then next we have references and babblings, which are for the students to refer for extra information. If they want to go beyond these videos or beyond the notes that is given, they can use the URLs or the textbook given here and refer to those. Lastly, we have assessment, where the questions which can be expected from this concept, which will make the students understand what is there in the concept are given here. Now, we have not just restricted ourselves to the setup where the faculty is sitting and explaining, but we have gone ahead and tried different various other setups. For example, we have here a video from economics where the faculty is using a tablet to explain the points. Let's look at what we do. We take the same equation, and what we do is we replace the price with the first value 1, right? And once you've done that in this equation, you find that it solves out to get a quantity of 50. So let's put that in the table there. That's 50 gone in there. Next, we have a video from a mathematics subject where traditional classroom setup is used and the faculty is explaining using the board. Numbers are again broadly divided into two types, fractions and integers. Now, fractions are of the type P upon Q, where P is an integer and Q is an integer. Now, basically fractions are also called as non-integers. Okay? Now, integers you can write in terms of. As you can see, we have tried to be flexible as much as possible so that the teachers are comfortable and can explain as they want it. So here the next video shows us the faculty explaining from a graph paper. It is for the subject of psychology. Please fill up the columns or the bars with various colors to make it more colorful. Now if you look at this graph, here I will place it like this way. If you look at the top column here, this becomes a vertical bar graph. And So this was actually captured using a overhead mounted camera. Then another first of the kind in Incartech is our effort to provide musical educational sessions to our student community. So here is a video where a faculty from music college is explaining the concept to the students. So in addition to these various ways, we also have used different methods of delivery. So in subject of Konkani, we have used panel discussion. In geography, we went for live weather forecasting, which was taken from the online website and was used for explanation. This was all tried keeping in mind that the faculty have to be given the opportunity to try new methods for effective teaching. That completes our demo. Thank you, Siddhi and Sandesh. The processing and uploading of videos is still under progress, and the repository of videos and other content is expected to keep increasing day by day. We will ensure that the students will get the 40% of the syllabus on time from each of the stream with sufficient time before their exam commences. Meanwhile, we hope students and others will start using the content and provide us with their feedback and suggestions so that we can improve the learning experience through this medium. If anyone has any questions, we will take it offline after the program. Thank you. Thank you very much, Vandana ma'am.
I think this portal, Dishtavo, is going to be very useful, very important, and very relevant in current scenario of COVID pandemic, and help the students to a large extent. Thank you very much. May I now request Honorable Chief Minister to speak a few words on this occasion. Dr. Mohammed Sawant. Director of Higher Education, ज्याच्या दिश्टावच्या इनॉग्रल फंक्शनाक म्हजे बरोबर प्रेजेंट आसा डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन DHE डॉक्टर प्रसाद लोलयेकर, डॉक्टर अनिल डिंगे, प्रोफेसर देवी, मिस वंदना नाईक, rest all the staff of the DHE who were involved in the Dishtavo meeting, press media, मावाली बैठक. सगळ्यात पयली म्हज्या खातीर is a proud moment for me being an education minister. This is first in India. All the higher education students will go through this Dishtavo for the teaching. I think no other state have taken the initiative like this. First of all, I congratulate the entire team of the Dishtavo for making this happen. फाटले 6 म्हयने आमी जेन्ना पळयता की COVID-19 सुरू जालें, ताज्या उपरांत आमी 1 म्हयन्या उपरांत आमच्या लक्षांत आयलें की दिस इज नॉट पॉसिबल. नाव द ऑनलायन एड्युकेशन ही सिस्टम आसतली. गोंय हें पयलें राज्य आसतलें ज्यांच्यानी आपल्या एड्युकेशनांतले बी सगळ्या टिचरांक ऑनलायन ट्रेनिंग दिली आनी ऑनलायन टिचींग कशा पद्दतीन आसतलें हें सांगलें, शिकयलें आनी सुरवातूय केली. It is successful 70 to 80% in education level. The second step, Directorate of Higher Education have taken initiatives आणि फक्त ट्रेनिंग आणि टीचिंग दिवना तर ऑनलायन आणि ऑफलायन मोडांतल्यान कशा पद्दतीन आमी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन कोर्सीस फुडें व्हरपाक शकता हें प्रत्यक्ष रित्या आज दिश्टावो हें लॉन्च केल्या उपरांत. It is a digital integrated system for the holistic teaching and virtual orientation. तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आयला आसतलें की with the help of Goa University and Chowgule College अशा पद्दतीचो virtual orientation दिश्टावो चॅनल तयार करप आनी सगळ्या स्टुडंट्सांच्या पर्यंत म्हणजे तांच्यांनी सगळो सिलेबस एंड इट इज नॉट नाव इट इज एकदा तयार केलें इन फॉरएवर. In future also, students want to take the reference, students want to go through this video. हे कायमचे परमनंट स्वरूपाचे तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जे स्टुडंट्सां खातीर रेडी करपाक जाय आशिल्लो तो तेंच्यांनी बरोबरूच रेडी केलो. आय कॉंग्रेच्युलेट स्पेशली डायरेक्टर हायर एड्युकेशन फॉर प्रसाद लोलयेकर टूक द इनिशिएटिव्स. कोणी तरी लीड करची पडटा ती आनी बाब प्रसाद लोलयेकर हांणी इनिशियली प्रस्ताव मांडलो. हांवें रोखडेंच सांगलें की यू गो अहेड आनी विथ द हेल्प ऑफ अदर टीचर्स आनी हो दिश्टावो आज प्रत्यक्षांत हाडलो, तुमच्या समोर लॉन्च केलो. म्हणजे फाटले 6 म्हयने कंटिन्युअसली ताजेर काम करताले. एक गजाल आमी प्राउडली सांगूं शकता की गोंयांत एट प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन किंवा युनिवर्सिटीच्या येवपी मोस्ट सिलेबस ऑल द सिलेबस देन कवर अंडर द दिश्टावो. म्हणजे फाल्यां सकाळी पॅन्डेमीक आसूं किंवा नासूं जेंकां ऑफलायन मोडांतूय टिचिंगाक वचपाक जाय दिस सिलेबस वील अवेलेबल फॉर एवर आनी दे अपडेट इट म्हणजे अपग्रेड इट एवरी टायम. जेन्ना जेन्ना अपग्रेडेशन करपाक जाय दे अपग्रेड दॅट सिलेबस ऑल्सो. आनी हाजो खूब मोठो फायदो हो सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर जातलो. आनी इट इज नॉट टू द स्पेसिफीक वन ब्रांच. There is the art, science, commerce, music, all faculty, all sections. तांच्यांनी प्रिपेर केला. त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे म्हाका दिसता हांव आतांच विचारतलो वी वील बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया अशा पद्दतीचें एड्युकेशन एंटायर स्टेटीक कोणी आपलो पुराय सिलेबस अशा पद्दतीचो ऑफलायन आनी व्हिडिओ मोडांतल्यान अवेलेबल केल्लो आसचो ना. सो we will be the first state. आणि एक गजाल मुद्दामून सांगता हांव म्हणजे पळयता की आमी सगळ्यांनी पॅन्डेमीकच्या स्थितीत वेगवेगळी कामां आमी वेगवेगळ्या जाणांक वेगवेगळी कामां करपाक लायली. ऑफकोर्स वेन इट इज एन नॅशनल पॅन्डेमीक
नॅशनल डिजास्टर सॉरी पॅन्डमीक आसता तेन्ना कोणाक कितें कसलें काम करचें पडत हें सांगून दिवं. आनी हांव ओन्ली डिस्कस विथ प्रसाद की आमकां आज आमी जो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट मांडलो ताजो बेजीक जेन्ना सर्वे करपाचो आशिल्लो तेन्ना फक्त कन्सेप्ट हांवें DHE कडेन मांडलो की हें आमकां करपाक जाय विथ द इनिशिएटिव्स ऑफ ऑल द कॉलेज एंड हीज स्टाफ, all the 25 colleges and the staff along with the students, they have visited all the Gram Panchayat, all villages, all municipalities. तांच्यानी draft ready केलो, survey केलो, ताजो report केलो and with the help of GPART तांच्यानी presentation दिलें and which will help us for the स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर निश्चितच हेल्प जातलो. इतक्याचेरूच थारूंक ना. So तांच्यानी सांगलें की वी आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्वयंपूर्ण गोंय. आमी फक्त एक रिपोर्ट आनी हें करून दिवंक ना, तर आमी स्वता तयार आसा की गांवांनी वचून सरकाराक मदत करपाक. बरेचशे फावटी बरेच जाण आपलें काम सोडून दुसरें काम दिलें काय तें करपाक पळयना. तें म्हाजें काम न्हू, ही मेंटेलिटी आसा. त्या खातीर हांव तेज्या पुराय स्टाफाचें कॉंग्रेच्युलेट करता स्टाफाक की तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो आनी हें एडिशनल काम फक्त सर्वे आनी हाच्या करता न्ही, पुराय वर्सभर फॉर द लॉंग टर्म आनी शॉर्ट टर्म आमी तुमच्या बरोबर काम करपाक तयार आसा आनी तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन तें काम करपाक सुरवात केली. आनी म्हत्वाची गजाल हांव तुमकां सांगता की बरेचशे फावटी जेन्ना आमी एखादो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करता, आतां पर्यंत जे आसा वी आर स्पेंडींग द क्रोर्स ऑफ रुपीज. एखादो नवीन प्रोजेक्ट जेन्ना खंयचोय आसूं दी तो, म्हणजे IT क्षेत्रांतलो आसूं दी किंवा एड्युकेशन फिल्डांतलो आसूं दी, क्रोर्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग. मिनिमम टू मिनिमम 2 कोटी 4 कोटी. DHE कडेन बरेच जाण आयिल्ले की आमचो आमी युट्यूबार तुमकां सगळें अपलोड करून दिता. इट वील कॉस्ट अस मोर दॅन समथींग एप्रॉक्सिमेटली 10 crores of rupees, 12 crores of rupees. सगळ्यांनी आपले प्रोजेक्ट दिले, कोणी प्रपोजल दिले, कोणी सांगतालो. एक खरोखरूच दिसतावो हो मी चॅनल तयार करपा खातीर हार्डली म्हाका दिसता जे लॅक्स ऑफ रुपीज सुद्दां न्ही, तर थावजंड्स ऑफ रुपीज म्हणजे 50-40,000 अशें कितें तरी फक्त जे आसा पळय ते पयशे स्पेंड जाले. मायनर आमकां कितें तरी इंस्ट्रुमेंट एखादो दुसरो घेवपाक लागता, थावजंड्स ऑफ रुपीज खर्च जाले आसतले फक्त. त्या खातीर इन हाऊस म्हणजे आवर पीपल हॅव टेकन दीस इनिशिएटिव्स आनी इन हाऊस प्रोजेक्ट अशा पद्दतीचो तांच्यांनी रेडी केला. द सेम थिंग आमी जर आत्मनिर्भर भारत कोणाक सर्वे करपाक लायलो न्ही, आतां पर्यंत जे पळयता म्हणजे फाटले गव्हर्मेंटाची कंटिन्युअस प्रोसेस, सो जे बेजीक सर्वे सुद्दां करपाचे जर प्रोजेक्ट काडून पळयत जाल्यार लॅक्स ऑफ रुपीज वी हॅव स्पेंड ऑन दॅट टायप ऑफ प्रोजेक्ट ऑल्सो. बट दॅट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो फ्री ऑफ द कॉस्ट तांच्यांनी करून दिलो. आमी गोंयकार आसा आनी आमकां गोंयकारां खातीर कितें तरी करपाची इच्छा आसा. ही जर थोडीशी सद्भावना म्हणजे आमच्या मनात जर रुतली जाल्यार आमी खूब कितें करपाक शकता. The Director of Higher Education दाखवून दिलें की ताचे 1200 टीचर्स, 25 कॉलेजीस, ताज्या बरोबर तेंचो आशिल्लो स्टाफ ह्या प्रोजेक्टांत पुराय इनवॉल्व जाता. म्हणजे सगळे जाण आनी 100% अशा पद्दतीचें काम करपा खातीर यूट्यूब चॅनल तयार करपा खातीर निश्चितच दीस इज अ बीग जॉब, इट इज नॉट स्मॉल वर्क. आनी अशें न्ही की पॅन्डमिकांतल्यान कोणूच घरा बसून आशिल्ले ते, तर सगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळे काम हे तयार करताले. त्या खातीर आनी एक कन्सेप्ट म्हाका आवडलो विच इज एन ई-मित्र विच इज इनिशिएटेड बाय देम. आपल्या एखाद्या कडेन जरी आमी म्हणटा की ऑफलायन मोडान किंवा आपल्या कडेन डिवायस ना, then also e-mitra will help him for his to cover his syllabus. आमी बरेचशे फावटी पळयता because of device, because of connectivity, all the problems we are going through for the e-learning. But ताजी काळजी DHEs घेतल्या. त्या खातीरय बी जरी म्हणजे मायनर थिंग्स, बारीक 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 गजाली कशा पद्दतीन म्हणजे ताजो सिलेबस कंप्लीट जातलो आसत किंवा ताजो ताका खंय डिफिकल्टीज येवपाक शकता. While giving the demonstration, Vandana Madam have explained each and everything. These recent techniques and traditional techniques from Blackboard, she has they have used in this style, which is appreciating. Really, म्हाका दिसता परत एकदा हांव पुराय
टिमीचे आणि विशेष करून डॉ. प्रसाद लोलयेकर, डॉक्टर डिंगे, डॉक्टर देवी आणि वंदना मॅडम अँड होल टीम आणि तांच्या बरोबर म्हणजे आशिल्ली गोवा युनिव्हर्सिटी अँड चौगुले कॉलेज या सगळ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन दिश्टावो डिजिटल इंटिग्रेटेड सिस्टम ऑफ होलिस्टिक टीचिंग अँड वर्च्युअल ओरिएंटेशन हाच्या खातीर खूप खूप अभिनंदन करता आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आत्मनिर्भर भारत या कन्सेप्टाचेर परत परत उलयता आणि हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान परत स्वयंपूर्ण गोंयच्या वाटेन उलयता. आज म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन खऱ्या अर्थीन स्वयंपूर्ण एड्युकेशनाच्या बाबतींत जाता. गोवा ही एकमेव स्टेट आसतली ज्याच्या सगळ्या कॉलेजींनी इट इज ऑलमोस्ट ऑल टायप ऑफ फेसिलिटीज विच इज अवेलेबल including the infrastructure and including the IT. You super facilities under the one roof. I mean, when we are going for the new education policy, and the new education policy, higher education खातीर म्हणजे तांच्यांनी म्हटलं की it is an integrated type of policy should be there. All types of courses should be available under the one roof. Not only म्हणजे आर्ट्साची कॉलेज चलतली, कॉमर्साची कॉलेज चलतली ना. And this is the only facility that present at least available with the government of Goa colleges. Otherwise not. What is the new education policy? Pude varpa khatir Director of Higher Education and his whole team. I think Professor Anil Dinghe is also in new education policy committee. All they are taking the efforts for the new education policy. And निश्चितच new education policy ही गोंया आणि शिक्षणाच्या दृष्टीन एक नवी दिशा दिवपाची ठरतली. आमच्या नवीन युवकांक ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे बरेचशे फावटी देर इज डिफिकल्टी इन लर्निंग टिचींग वेगवेगळे डिफिकल्टीज आसात. बट ऑल द ऑप्शन्स इज अवेलेबल इन हायर एड्युकेशन ऑल्सो, नॉट इन द लो म्हणजे सेकंडरी एड्युकेशन बट ऑल ऑप्शन्स. If you live at the second year level, you get a diploma, afterwards it is a degree. All types of options are available. ह्या एड्युकेशन सिस्टमींतल्यान वतले ते नवीन तरणाटे आपली नवीन दिशा आपले फ्युचर घडोवपा खातीर जसं आमी म्हणटा की नव भारत निर्माणात न्यू एड्युकेशन पॉलिसी विल प्ले द मेजर रोल. द सेम थिंग गोंय आज 60 वर्सां पुराय जाता आणि आमी 60 वर्सां पुराय जाता आसतना आमी जशें नव भारतांत नवें गोंय निर्माण करतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी विल प्ले द मेजर रोल. Gustavo will play the major role, and definitely all the teachers of the DHE will help us not only in the Gustavo program but in the new education policy आणि सरकाराचे विजन आणि मिशन फुडें व्हरपा खातीर म्हणजे सगळ्यांचो आस्पाव सुदोदीत आसतलो. सरकाराक नवें गोंय स्वयंपूर्ण गोंय तयार करपाक सगळ्यांचे सहकार्य परत एकदा हांव मागता आणि सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि म्हाजी दोन सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you so much, Honorable CM Dr. Pramod Sawant, for your constant support and words of encouragement and motivation. Thank you so much. Now I request Dr. Anil Dinghe, sir, Consultant for Teaching and Learning, to propose vote of thanks. On behalf of Directorate of Higher Education, I would like to extend my sincere thanks to our Honorable